कलेक्शन देखुन देखी दउन आपण माने केते सुंदर सुंदर कुर्ती आसीचे। एलिफेंट डिजाइन बहुत डिमांड है हमर देखुन एलिफेंट डिजाइन केते पीस आसीचे देखुन एतकी पीस पूरा एलिफेंट डिजाइन अच्छे देखुन एतकी पीस आपण माने एलिफेंट डिजाइन पाई जिवे। एलिफेंट डिजाइन रो काना काना कलर अच्छे मुई देखे दउचे आपण मानकू देखुन एलिफेंट डिजाइन रे देखुन केते सुंदर कुर्ती बहुत बढ़िया रहबा पूरा ऑफर प्राइस 1300 टंका 1300 टंका रे मिली जिबा आपण मानक लागि 1300 टंका ब्लू अच्छे रेड अच्छे हैला आपण माने साइज पचराबे आमे साइज कहि दमु इतार भी 4 पीस 5 पीस बाहरी जिबा तार परे रेड ब्लू रो भी बहुत टे अच्छे रेड ब्लैक रो बहुत टे अच्छे इटा गुटे कलेक्शन देखुन आपण मानक लागि 38 मोर हाथे आसी छे 38 जेनटा हाथे आसु छे सेटा देखामा 38 40 भी अवेलेबल अच्छे इटा गुटे देखुन 40 साइज रे देखुन आपण मानक लागि कलेक्शन देखुन 40 साइज रे अवेलेबल अच्छे देखुन बहुत बढ़िया सुंदर कलेक्शन अच्छे इटा भी गुटे देखुन कलर इटा गुटे कलर अच्छे इटा गुटे कलर अच्छे देखुन बहुत बढ़िया सुंदर लागबा देखुन सुंदर लागबा इटा 42 रे अच्छे तार परे देखुन इटा मेरून रे अच्छे मेरून रे भी इटा जेन अच्छे इटा 40 रे अच्छे देखुन तो देखले एलिफेंट डिजाइन केनता लागला आपण माने कमेंट करके बताबे तार परे जिमा हमें अलगा कलेक्शन देखमा देखुन इटा देखुन पर्पल बहुत डिमांड है कलरटा देखुन पर्पल कलर बहुत डिमांड कलर देखुन केनता लागु छे कमेंट करके बताबे 42 44 मिली जाउ छे देखुन 40 42 44 मिली जबा ई कलेक्शन आपण मान कर लागि देखुन इटा देखले आपण माने पर्पल कलर रे तार परे तार पिंक कलर रे भी अवेलेबल अछि देखुन पिंक कलर भी अवेलेबल अछि देखुन पिंक कलर टा भी आपण मान को मिली जबा 38 और 44 साइज अवेलेबल अच्छे पिंक कलर टा 38 और 44 अवेलेबल अच्छे तार परे जिमा रेड कलर रे देखमा देखुन रेड कलर भी अवेलेबल अच्छे देखुन बढ़िया रज स्पेशल रेड कलर देखुन आपण मान के पूरा दक करतबा कलर टा 38 40 42 44 मिली जबा 38 40 42 तीनटा अच्छे 44 नाइन 38 40 42 अवेलेबल अच्छे केनटा भल लागु छे आपण माने कमेंट करके बताबे इटा देखुन बढ़िया कलेक्शन टे देखुन देखुन बहुत बढ़िया कलेक्शन टे देखुन 1350 टंका रे देखुन 1350 टंका रे आपण मान लगी मिलू छे ई कुर्तीटा देखुन 1350 टंका रे 40 42 44 मिली जबा आपण मान लगी इटा गुटे कलेक्शन देखुन तार ब्लू कलर बैक साइड देखुन ब्लू आसबा बैक साइड देखुन ब्लू आसु छे केते सुंदर लागु छे देखुन क्वालिटी पूरा प्रीमियम क्वालिटी 1350 टंका 42 44 40 42 44 40 38 अवेलेबल अच्छे केनता लागु छे आपण माने कमेंट करके बताबे इतार जुड़े कलर अवेलेबल अच्छे केन कलरटा भल लागु छे आपण माने कमेंट करके बताबे तार परे जिमा हमें रेड कलर रे स्टार सफ्टा डिजाइन देखमा देखुन स्टार सफ्टा रो डिजाइन देखुन मस्त लागबा देखुन इटा भी आपण मान को मिली जबा 38 42 42 आउ 40 38 40 42 मिली जाउ छे देखुन ई जन रेड कलर रो स्टार सफ्टा 38 40 42 मिली जाउ छे मात्र 1350 टंका रे मिली जबा ई कलेक्शन इटा गुटे कलेक्शन देखुन व्हाइट कलर ऊपर व्हाइट ब्लैक ऊपर देखुन आपण मन को लागि आसी छे देखुन व्हाइट ब्लैक ऊपर बैक साइड देखुन ब्लैक आसबा केते सुंदर लागबा कलेक्शन देखुन मझिरे गोल्डन बीट पड़ी छे 38 साइज 40 साइज 42 साइज 44 साइज चारटा साइज हमर पाखे अवेलेबल अछि देखुन चारटा साइज हमर पाखे अवेलेबल अछि इटा गुटे कलेक्शन देखुन आपण मन को लागि देखुन इटा 46 अवेलेबल अछि देखुन 46 अवेलेबल अच्छे देखुन सामना रे जनता कपड़ा बैक साइड भी सेम कपड़ा अस्तर जन रोचे पूरा प्योर विमल अस्तर रहबा आपण मान लगी मात्र 1100 टंका रे मिलबा 46 साइज रे मिली जाउ छे देखुन इता 46 अच्छे 44 अच्छे 42 अच्छे 40 अच्छे 38 अच्छे 38 रु 46 तक इटा मिली जिबा आपण मान लगी तार परे जिमा इटा गुटे कलेक्शन देखुन बहुत बढ़िया लागु छे देखुन 1250 टंका रे मिलबा आपण मान लगी नहीं सॉरी 1200 टंका रे मिलबा इटा देखुन 1200 टंका रे मिलबा ई कलेक्शन देखुन केते सुंदर लागु छे इटा भी आपण मन को लागि 40 42 44 40 42 44 साइज मिली जाउ छे आपण मन को लागि तार परे जिमा इटा गुटे कलेक्शन देखमा देखुन इटा आपण मन को लागि 44 साइज रे मैं नै करी आसी छे देखुन 44 साइज इटा भी इटा आपण मन को 1050 रे मिलबा देखुन 1050 टंका देखुन 1050 टंका रे इटा मिली जिबा आपण मन को लागि तार परे जिमा रेड कलर देखला इटा आ गुटे रेड कलर देखुन इटा भी देखुन बढ़िया कलेक्शन रे अच्छे देखुन बहुत सुंदर लागबा देखुन 44 साइज देखौ छे इटा देखुन इतर रेट टा टिके अलगा टाइप रो रेट अच्छे रेड आ कॉफी कलर संगे अच्छे 44 साइज अच्छे इटा आपण माने चाहले नै परबे सिंगल पीस रे अवेलेबल अच्छे 1350 रे मिलबा इटा भी गुटे देखुन 1400 टंका रे देखुन कुर्ती देखुन 1400 टंका रे देखुन मात्र 1400 टंका रे आपण माने नै परबे साइज काना काना अच्छे मैं बते दउ छे आपण मन को देखुन 40 अच्छे 42 अच्छे 44 अच्छे जेंटा देखले एटा 38 अच्छे चारटा साइज अवेलेबल अच्छे देखुन
এটা গোটে কলেকশন দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন আপনার লাগি বহুত সুন্দর লাগবা দেখুন পুরা ডিজাইনর কলেকশন আছে দেখুন সপ্তাহ वाला ডিজাইন দেখুন 40 সাইজ আউ 38 সাইজ 38 40 সাইজ अवेलेबल আছে দেখুন এটা 38 সাইজ রে अवेलेबल আছে মাত্র 1100 টঙ্কা রে মিলবা 1100 টঙ্কা রে এটা মিলিଯିবা আপনার লাগি 38 সাইজ দুই পিস अवेलेबल 38 আর 40 সাইজ দুই পিস अवेलेबल আছে দেখুন কেনতা লাগুছে আপনার মানে কমেন্ট করি বতাবে এটা দেখুন 46 সাইজ 46 রে এটা দেখুন আপনার লাগি আসিছে দেখুন বঢ়িয়া ব্ল্যাক কলর কম্বিনেশন রে দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে মাত্র 1000 টঙ্কা রে মিলবা 40 মিলবা 44 মিলবা 40 44 46 अवेलेबल আছে দেখুন কলেকশন কেনতা লাগুছে কমেন্ট করি বতাবে আপনার মানে ইটা যেন দেখিলে ইতার ব্লু কলর দেখালা না ইতার ব্লু কলর भी দেখে দেইছু আমি আপনার দেখুন উৎকল লক্ষ্মী দেখুন 44 সাইজ अवेलेबल আছে এটা দেখুন 44 সাইজ 1100 টঙ্কা দেখুন মাত্র 1100 টঙ্কা ব্যাক সাইড এন্তা আসবা দেখুন 1100 টঙ্কা এটা দেখুন আর গোটে কলর আছে ইতার দেখুন অরেঞ্জ কলর भी अवेलेबल আছে অরেঞ্জ কলরটা 38 আর 44 अवेलेबल আছে দেখুন 38 44 अवेलेबल আছে কেন কলেকশন ভাল লাগুছে আপনার মানে কমেন্ট করি বতাবে এটা গোটে দেখুন রামা গ্রিন আউ কস্তা কলর अवेलेबल দেখুন রামা গ্রিন কস্তা কলর সিঙ্গেল পিস अवेलेबल আছে 38 সাইজ রে अवेलेबल আছে এটা দেখুন বহুত লোক পচরুতলে এটা সিঙ্গেল গুটে পিস আসিছে 44 সাইজ রে अवेलेबल আছে দেখুন এটা 1200 টঙ্কা পড়বা তলরটা भी 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন কলেকশন কেতে বঢ়িয়া মজাদার কলেকশন মানে দেখলে আর গোটে কলেকশন দেখামি মুই আপন মানকু দেখুন রামা গ্রিন আর ব্ল্যাক সাঙ্গে দেখুন রামা গ্রিন আর ব্ল্যাক সাঙ্গে কেতে মজাদার লাগবা কলেকশনটা দেখুন রামা গ্রিন ব্ল্যাক পশাপালি ডিজাইন মাত্র 1050 টঙ্কারে আপন মানে নেই পারবে দেখুন রামা গ্রিন ব্ল্যাক কলর কম্বিনেশন দেখুন দেখুন আর গোটে ইতার ব্ল্যাক কলর মানে ব্ল্যাক কলর দেখিলে এটা দেখুন ব্লু কলর भी अवेलेबल আছে দেখুন আর ব্লু কলরটা 40 সাইজ রে अवेलेबल আছে 1250 টঙ্কারে মিলুছে দেখুন 1250 টঙ্কারে যেন কলেকশনটা দেখলে আপন মানে 38 সাইজ মিললা 44 মিললা 40 মিলবা আর গোটে কলেকশন দেখুন 1300 টঙ্কারে 1300 টঙ্কারে এটা গোটে কলেকশন দেখুন আপনার লাগি বঢ়িয়া কলেকশন দেখুন এটা 38 সাইজ রে अवेलेबल আছে তো আজির কলেকশন কেনতা আছে আপন মানে কমেন্ট করি বতাবে ভাল লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে অর্ডার করবার প্রসিজর হলা আপন মানে মেসেজ করবে হোয়াটসঅ্যাপ করবে ফোনপে করবে যে নম্বরটা শো হচ্ছে সেটা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর সেটা ফোনপে নম্বর সেটা কলিং নম্বর আপন মানে সেথিরে কন্টাক্ট করি অর্ডর করি পারবে যেতেবেলে भी আমি অর্ডর নেই জিমু কনফর্ম নেই ଯିବା তো আমি পোস্টাল রে পঠামু আপন মানে 3 রু 4 দিন ভিতরে ওড়িশা ভিতরে পাই ଯିବେ ওড়িশা বাহার के যদি মগাবার के চাহুছন 5 রু 7 দিন লাগি ଯିବା মঝিরে ছুটি পড়লে গুটে দিন এক্সট্রা লাগবা দেখুন এটা আপন মান লাগি বঢ়িয়া কালেকশনটা দেখুন এই কলরটা গলাথর সবু স্টক আউট হইছিলা ইথর দেখুন ফের ঘে আসিছে এটা भी 40 42 44 সাইজ রে মিলি ଯିବା আপন মান লাগি 40 42 44 সাইজ রে মিলবা মাত্র 1100 টঙ্কার এটা মিলিଯିବା আপন মান লাগি দেখুন মাত্র 1100 টঙ্কা কপড়া কোয়ালিটি পুরা বঢ়িয়া প্রিমিয়াম কোয়ালিটি মাত্র 1100 টঙ্কার এটা মিলি যাচ্ছে তো আজির ভিডিওটা এতকি কেনতা লাগলা আপন মানে কমেন্ট করি বতাবে ভাল লাগিতলা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবার के बिल्कुल भी ना भूलबे फिर भेटमा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे थैंक्स फॉर वाचिंग जय मां सबले।